Yo brothers and sisters, so karon bay patabok ko sa Samar og Leyte. And then kung dili mingawon ako, kung wala ko'y sister po dito, wala ko'y kailangan sabay mo ato ko pa Luzon. So shoutout sa tanan mga vlogger by content creator na mga sikat dira, mga pasikat dira bay na gusto makipag-collab sa ako. Na parehas na ako pabuang-buang ha. So let me know brothers and sisters kung nay mga vloggers dira gusto mag-collab sa kuha. Kitaon ta mo, kitain ko kayo diyan mga Tagalog kung sa pabada Bisaya dira. Let's go, bless and love. Pew! So guys, pag-oras tayo abot sa San Ricardo Port, mo yung first time din sa island ng Samar. Hello. Amping-amping ah. Ilang kaya ka? Hey! Let's go! Yo brothers and sisters, so naanata karon sa San Ricardo, Southern Leyte. This is my first time diri sa Southern Leyte and all the Leyte brother. We're gonna climb up going to the north and let's see if naay sister. Kung wala bay sa kata dito tabok ta pa Luzon. Let's go. Nabaday matrix diri balansera. Let's go! Yo brothers and sisters, do you want to live in your highest excitement by do what you love to do and at the same time you're earning by you're living your life brother? By I'm living the life brother. Mao sige kog ingon og bless and love kay bless and love akong kinabuhi brother. I can just travel and eat and then sister. Hi, salamat. Asa ta padulong? Sa Matrix, let's go. Ay kayo. Yo brother, so nata karon sa Southern Leyte bay tapos nanagin nagharang sa dalan pa nabutang gyud siya brother. Shout out sa inyo brother. Abot gyud ko diri. First time sa Leyte oh. Saka ko karon. Okay guys, nakakita na kog sister diri Southern Leyte oh. Balancer. So nanata karon sa middle part of Southern Leyte bay. So naay road going left to the east side of Southern Leyte and also in the middle, so I plan to go to the middle, but let's go. Yo brothers and sisters, we are in Southern Leyte brother. Woo! Blessed and love, let's go. So guys, we are now in Agas-Agas Bridge. Yo brothers and sisters, na nakaron sa Agas-Agas Bridge sa Leyte. Mao ning pinaka-highest na bridge nila sa Leyte bay. Awa bay kaon sa kataas. What? Taas bay. Mura naman nig heaven bro. Balansera matrix dire. Balansera. Hey, let's go. So guys, doon na ko sa Tacloban. Ambot mga pila ka hours na lang. Gigutom ko bay. Kapalit ko lechon manok, tunga lang bay. Food trip ta bago tayong biyahe. Yan kayo ng biyahe ba? Mga siguro pila ka oras ito. Di na kayo na biyahe. Di kayo siya kapoy kay adventure man. Yo brothers and sisters, nanata karon sa Tacloban City bay. Mao daw ning pinakadako na city diri sa Leyte. So pasabot daghan sister dire. Okay, let me know kung daghan sister dire kay para balance ang matrix. Let's go Tacloban City, Leyte. Woo!